Guys, for this video, nagdula di ko og Brookhaven. So, nagdula na ko Brookhaven guys, kaya na bagong update. So, sa iyo nga nakadula guys, Sabado karon. So sorry kay sa inyo ha, wakoy dula-dula guys, wakoy vlog. Sorry kay sa inyo guys. So, nay bagong update kani DIO. Diri sa Brookhaven. Unsa ni siya oy? Basta pa yung ana mga baby. Nindot ko siya guys, ni-update lang. Nalagi gwapo diri ko. I-joke. Okay. So, nindot ko siya, ni-update siya, color green. Okay. Daycare. Daycare, okay. What is this? Maging baby ta diri Okay, magpa-baby ta, okay. Let's go, magpagamay. Apit ito, magpagamay. Okay, magpagamay ta. Okay, magpagamay ta. Okay, magpatkuan sa niya pang magpababy ta ganoon ni ron. Magsanina na niya tay. Na baby na ko. Okay, yan eh. Okay, baby ta. I'm baby now. Okay, let's go. Baby na ko guys. Ano ko lang baby. Okay. So, hi. Wow, magpa-baby ta. Okay. Nalagi ko diri o balay. Balay na gamay kay. Mag-step sa ta diri be. Okay, Nayaw na. Okay. Na baby na ko. Okay, what's this? Okay, magkuhatag ko ang Nag-inom ko gatat. Okay, magkuhan sa pag natay kauban. Hi, uncle. What's your name, uncle? What's your name? Your name is Baby Boss. Baby Boss. Okay. Okay. Nandutan ko sa bagong update. Ato na to sa taas, B. Okay, wow. Naging baby na ta. I'm baby now. Oh my gosh, I'm baby. Mama. Okay, na baby na ko. Okay, let's go. Okay. Sleep ako. I'm sleep. Okay. Nag-cry daw si baby. si baby for the cute. Nag-cry ko. Ay, nag-cry. Okay, let's go. Asa man ta madto. Okay, mora din siya. Okay, what's this? Okay. Lagi papel dire. Kung kauna na sa mga baby. Patay jud. Okay, mamatay ng baby. Nakaporigit yung baby jud. Joke. Oh my gosh. Wow, ganahan kayo mag-swimming sa daw. Wow, it's very nice. Naging baby na ta. I'm baby now. I'm baby. Sorry kasi nyo nakaroon ako naka-vlog guys. Okay, busy yung sa eskwelahan. Magana Sabado na karon. Okay, Okay, let's go. Padidit na napadidit. Ka-cute. I'm so cute. Dito man na. Okay, dito ta. Okay, murag katulugon na ako. Okay. Magkatulugon ako. Hands up. Okay. Wow. It's a very nice. Way mag-ampon sa kwadriya. Paampon mo, be? Mapaampon ko, be? Kapuna pa ka ninyo, be. Okay, lumahatak pa dali. Patay dito ron. Okay. Asa naman tao, eh? Okay, matuto nila. Hi, baby biya ko, dapat makamang ko. Okay, magkamang ta. Nagkamang ko, okay, wait lang. Mag-step na tabi. Okay, step na ta. Nandito kasi, okay, dapat mag-sit lang ta, kaya para cute. Hindi far. Itatag didi, bi. Naimo na akong baby diri I'm baby now.
Okay, na may didi. Okay, nagdidi na ko. Okay. I'm so cute. I'm so cute. Okay, magkwanta. Nagpadili to diri kay. Let's go. Oh my gosh. La. Okay. Baby ba ako? Anpon ko ba la? Dante, unsa man imong ano? Okay. I'm baby. I'm a baby. I'm a baby. Wow, wee. Swimming ako kay. Wait lang, maghida ta diri baby. Eh. Nalamos na ang baby. Nalamos na ko. Okay, wait. Wait. Yes. Wee. Wee. I'm baby. Okay. Mag-short gara tong video karon guys. Kay kanira tong gitan. Okay, naging baby mo to diri ah. Naging baby mo na tag na ulay buot. Okay. Mag-short lang gara tong video guys. So, kay magdula pa jud ko napud ko niya guys. Mag-vlog dapat ko niya kay wala ba ko i-vlog kusay ra ko mag-vlog kay ano pas busy jud ko sa eskwelahan guys. So, please enjoy this video. So more to guys. Bye bye. Bye bye.